Alright guys, let's get started again. Ito yung chapter 3 na. Naging 3 na. Ganito, chapter 3 ito, diba? Yung Puppy Playtime, Toy Factory ang pinindot ko, yan ah. Tayo. Nakakanta, ha? Yan. Kat na, pakit mo. Yan. Yan, pakit mo. Patay ka na. Continue. Ito na ulit. Babalik na tayo sa Puppy Playtime. Wow. Nagbabalik tayo dito. Yan, balik na tayo. Yes. I can jump daw. Yes. No! Patay ka sa akin. Katainis. Na. Uy, nadulas! Kainis! Hindi na lang yan laruin. Magdalo tayo with mga laro at lalaruin natin. Chapter. Ay, download pa Garden of Ben. Hindi mag. Pero pwede Minecraft. Siren Head. Sunworm. Tapos na, wait lang, merong dadalan sa tablet, laruin ko.